Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum الأصدقاء, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Je voulais préparer un Kinder Delice pour mes enfants et je me suis dit allez, je vais le partager avec mes amis. الأصدقاء ديالي غادي نصايب معكم اليوم Kinder Delice بما أنني بغيت نصايبو لوليداتي قلت نبارطاجيه معكم. Pour cela, il va falloir 5 œufs, un peu de sel, 100 g de sucre, un yaourt de 125 g, une cuillère à soupe de cacao amer non sucré, 75 g de beurre, 50 g de chocolat noir, 125 g de farine, un sachet de levure chimique de 11 g et un peu de vanille liquide. Je vais commencer par fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes ou bien au bain-marie, c'est quand vous voulez. الأصدقاء ديالي بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو ل5 البيضات، شويه د الملحه، 100 غرام ديال السكر، ياغورت طبيعي، بودرة كاكاو مر، 75 غرام من الزبدة أو مقدار 3 ملاعق، و 50 غرام ديال الشوكولاتة السوداء، 125 غرام من الدقيق، كيس من الخميرة الكيماوية 11 غرام وشوية ديال الفاني. Quand vous voyez, j'ai commencé à battre mes œufs avec le sucre, un peu de sel, fleur de sel, un peu de vanille liquide, jusqu'à ce que ça double de volume. هنايا بديت كنطرب البيض مع السكر شويه د الملحه والفانيليا حتى ضاعف الحجم. Quand vous sortez votre chocolat avec le beurre de micro-ondes, vous le mélangez bien jusqu'à ce que ça soit homogène. Ensuite, vous rajoutez le yaourt et vous continuez de mélanger. هنايا من بعد ما خرجت الشوكولاته السوداء والزبده من الميكرووند فانا حركتهم مزيان حتى تجانسوا وضفت عليهم الياغورت وحركت مزيان. Et maintenant, je vais tamiser mes ingrédients secs, la farine, le cacao en poudre et la levure chimique. هنايا غربلت النواشف، دقيق مع الكاكاو، بودرة الكاكاو وكيس الخميرة الكيماوية، وكنحرك مزيان ولكن غير بشوية من التحت للفوق باش يكون لي عندي خليط متجانس. Donc comme vous voyez, je mélange délicatement, mais en même temps, j'intègre tous les ingrédients. Je fais le mouvement du bas en haut pour ne pas casser les œufs. Comme vous voyez, j'ai une texture mousseuse à laquelle j'incorpore le mélange beurre, chocolat et yaourt. Donc, quand vous voyez, je mélange délicatement avec ce mouvement, toujours du bas en haut. Je vous garantis que ce gâteau, il est vraiment très moelleux, même si on a triché un peu dans le beurre. Parce que à la base, vous pouvez utiliser 200 g de beurre, mais moi j'ai remplacé le beurre avec 125 g de yaourt et 75 g de beurre. Donc si vous préférez mettre que du beurre, vous mettez 200 g. الأصدقاء ديالي من بعد ما خلطت النواشف ضفت عليهم الشوكولاتة وكنستمروا في التحراك من التحت للفوق. وخذوا اي مول عندكم. انا هنايا خديت بابي كويسون فزقتو باش يشد ليا الفورمه ديال المول خصو يكون مستطيل. Donc prenez un moule qui a une forme rectangulaire. Donc mouillez un petit peu votre papier cuisson, vous l'essorez bien, vous le mettez sur votre moule et vous étalez bien. اوكي كيف ما شفتوا هنايا درت الخليط ديالي وسرحته مزيان وغادي ندخلو الفرن على درجة حرارة ديال 180 لمدة 20 دقيقة. Donc je vais enfourner mon gâteau à une température de 180 degrés pendant 20 minutes et maintenant je vais réaliser ma crème. Je vais avoir besoin de 25 centilitres de crème fraîche bien froide. Je viens de la sortir du congélateur. Je l'ai placée 15 minutes à l'avance. 2 cuillères à soupe de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de noix de coco râpée,
2 portions de fromage à tartiner carré. Si vous avez le fromage mascarpone, c'est bien. Si vous l'avez pas, vous faites comme moi. 2 portions de fromage carré. Votre saladier doit être bien froid aussi. Je vais commencer par détendre les 2 portions de fromage et ensuite je vais mettre la crème fraîche liquide, 30% de matière grasse. فالأصدقاء ديالي هنايا باش نصايب هاد الكريمة غنحتاج 25 سنتيلتر من الكريمة السائلة تكون باردة بزاف، 2 معالق ديال سكر كلاصي نكهة الفاني، ومعلقة كبيرة ديال الكوك، وجوج نتاع فرماج مربع. فكيف ما شفتوا انا حركت الفرماج مربع هو الاول حتى الطرخه، وعاد ضفت عليه الكريمه السائله ونكهه الفاني، ودابا نضيف سكر glacé. Donc vous commencez à battre votre crème fraîche liquide, donc, et vous ajoutez petit à petit le sucre glace, et ensuite vous pouvez rajouter la noix de coco râpée. فمنين تبدا تعقد لكم هكا يمكن لكم تزيدوا المعلقه كبيره ديال الكوك تكون ممتلئه مزيان، وتستمروا في التحريك. فكيف ما كتشوفوا هكذا عقد معايا مزيان. Comme vous voyez, les 2 portions de fromage, ils ont fait l'affaire. Là, j'obtiens une crème fraîche bien épaisse. Et surtout, votre crème fraîche doit être bien froide pour réussir votre crème chantilly. Quand vous sortez votre gâteau du four, vous le laissez refroidir complètement. Ensuite, on va venir couper les extrémités pour avoir quelque chose de net. هنايا من بعد ما خرجت الكاطو فانا خليته حتى برد تماما، وغادي نجيو نقطعو غير هذوك الاطراف باش يجينا الكاطو هكا متساوي. Donc le gâteau il est vraiment hyper moelleux et je vais venir le couper en deux de telle façon à avoir deux rectangles de la même mesure. Vous pouvez utiliser une règle si vous voulez pour avoir les mêmes mensurations. أصدقاء ديالي فمن بعد ما قطعت الأطراف قطعتهم هكا على جوج نتاع المستطيلات متساويين، خصهم يكونوا متساويين. الا بغيتو تستعملوا مسطره استعملوها، فانا حاولت انهم يكونوا متقادين. هنايا غنصايب الكريم ولا لا غاناش. Je vais préparer la ganache. Je vais avoir besoin de 10 centilitres de crème fraîche liquide et 150 grammes de chocolat noir. غادي نحتاج 150 غرام د الشوكولاته السوداء، غادي نديرها تذوب، وغادي نحتاج 10 سنتيلتر ديال الكريمه غادي نديرها تسخن. Donc je disais, ma crème elle est en train de chauffer, mon chocolat en train de fondre pour faire la ganache, et là j'ai commencé le montage. Donc j'étale la crème qu'on a réalisée avant sur mon gâteau. Donc j'essaye de mettre une bonne couche. في هذا الأثناء بديت المونتاج كندير هكا طبقة من الكريمة، طبقة تكون مهمة. فكنصحكم ديروا شي شبكة من تحت من الكاطو ديالكم وشي طبسيل باش منين تجيو ديروا الكاناش الا طاحت لكم شوكولاته في الطبسيل يمكن لكم تعاودوا تستعملوها. Donc je disais que il faut placer une assiette, une grille et une assiette en dessous de votre gâteau. Comme ça, vous pouvez récupérer la ganache quand vous allez mettre une couche de ganache sur le gâteau. Et voilà, notre Kinder Delice commence à prendre forme. Maintenant, je vais passer à la préparation de la ganache. Donc, mon chocolat a bien fondu. Maintenant, je vais ajouter par-dessus la crème que j'ai chauffée en 3 fois.
Donc la première fois, ça va coaguler un petit peu, c'est pas grave. La deuxième fois, ça va se détendre. Et la troisième fois, ça va être super. الاصدقاء ديالي هنايا بديت كنصايب لا غاناش من بعد ما داب ليا الشكلاط. خديت لا كريم اللي سخنت وزدتها المره الاولى. ها نتوما كتشوفوا بحال كتبدا تعقد، ولكن ما تخافوش راه غادي تطلق منين غتضيفوا المره الثانيه. هانتوما كتشوفوا دابا تتولي كتطلق شي شويه، ومنين غتضيفوا المره الثالثه غادي تولي مزيانه. المهم هو انكم تضيفوا لا كريم فريش اللي سخنتو تضيفوها على 3 المراحل، ما ديروهاش كلها في مره واحده. C'est bon, ma ganache est prête. Donc je vais venir commencer par les bords. J'étale bien sur les bords et je laisse couler sur les côtés. Comme ça, je vais faire les côtés aussi. الأصدقاء ديالي هنايا من بعد ما وجدت لي الغاناش كنمشي مباشرة كنديرها فوق الكاطو. فالمهم هو أنكم تبداو بالأطراف باش تخليو الغاناش تهبط على الجوانب، ويمكن لكم تغطيو الجوانب. كما تبداوش من الوسط، تبداو بالاطراف هما الاولين. Et voilà, j'ai terminé mon glaçage. Maintenant, je vais poser mon gâteau sur mon assiette de présentation et je vais faire les motifs qu'on voit dans les Kinder Delice qu'on achète du commerce. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, maintenant je fais les motifs à l'aide d'un cornet que j'ai réalisé juste avec du papier cuisson et avec la ganache qui me restait. Donc j'ai fait les motifs et maintenant je décore avec un peu de noix de coco. الاصدقاء ديالي كيف ما شفتوا صافي حطيتها في طبق التقديم وخديت هكا ورق ديال الطبخ درت به كورني وجيت صايبت هذوك زويوقات اللي كنلقاو في كندير ديليس اللي كنشريو من الكوميرس. كنتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم، ولا نالت اعجابكم ما تنساو ديروا لي لايك وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وغادي نقول لكم السلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. Le gâteau, il est vraiment magnifique. Les enfants, ils ont adoré. Je vous conseille vraiment de le refaire chez vous. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.